হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু জেবি কোচিং ইনস্টিটিউট। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা ক্লাস 8-এর হিন্দির ফার্স্ট চ্যাপ্টার ভারত হামকো জান সে প্যারা হে ওটার কোয়েশ্চন আনসার লইয়া একটু ডিসকাস করুন। তো চলো দেখি ফার্স্টে কিতা কইছে। ফার্স্টে কইছে गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाओ। মানে যে ভারত হামকো জান সে প্যারা হে ও গীতটা ঠিক মতো পড়তে হয়, ধ্যান সে পড়তে হয়। পড়ার পরে নিচে কয়টা লাইন দেওয়া আছে, ও লাইন ওটা সঠিক না ভুল, সঠিকের আগে শুদ্ধ চিহ্ন আর ভুলের আগে ভুল চিহ্ন দিতে হয়। তো ক কিতা হয়েছে, সবকে লিয়ে আপনা দেশ জান সে প্যারা হতা है। তো এই মাতিকান তো সত্য কথা, সবর লাগে নিজের দেশ নিজের জান থেকে বেশি প্যারা। আমরা এখানে হইমু শুদ্ধ। सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है। भारत दुनियार गौरव, ঠিক আছে, শুদ্ধ কথা, শুদ্ধ। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए, মানে এটা কেউ চায় না যে তার দেশ ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হয়ে যাক। এটা তো মাথা আছে, কেউ চায় না এরকম, তো এটাও শুদ্ধ। এরপরে हमारे देश में हिंदू मुस्लिमों में एकता नहीं है, এটা মাত কিতা সত্য নি না, আমরা দেশও হিন্দু মুসলিমের একটা আছে। তো এই মাতিকান ভুল, তো এটা দেবো আমরা ভুল। ঠিক আছে, নেক্সট। हम सब भारतवासी है, शुद्ध। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, शुद्ध। नेक्स्ट। नीचे दिए गए गीतांशों के भाव को अपनी भाषा में लिखो। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इसके सभी गुण एक है। भाषा अलग, सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जागो। तो এটা उत्तर হইল। इस गीतांश का भावार्थ तो यह है कि भारत देश के चारों दिशाओं में जितने भी राज्य है, মানে এই গীতর অংশ, এই অংশর ভাবার্থ মানে অর্থ এটা যে ভারত দেশের চারিদিকে যতটাই রাজ্য আছে, जैसे যেমন আসাম से लेकर गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक और कश्मीर से लेकर मद्रास तक। যেমন আসাম থেকে গুজরাট, বাঙ্গাল থেকে মহারাষ্ট্র আর কাশ্মীর থেকে মাদ্রাস। মাদ্রাস যেটা এখন চেন্নাই, সরি এখন তামিলনাडु, आगे मद्रास हुआ হয়তো। तो যতটা राज्य আছে सभी राज्यों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं और सभी राज्यों की अपनी अलग भाषा और संस्कृति है। যতটাও রাজ্য আছে চারিদিকে ভারতের, সব রাজ্যের মানুষ একলগে মিলিজুলি থাকে আর সব রাজ্যের ভাষা এবং সংস্কৃতি আলাদা আলাদা। लेकिन जब बात देश की होती है तो सब एक साथ एक ही आवाज़ में कहते हैं हम सब एक है। लेकिन কিন্তু যখন কথা দেশের আয়, বাদ দেশ কি হতি है, তখন কেতা করে আমরা সবে একলগে উঠিয়ে হই যে हम सब एक है, আমরা সবাই এক। অর্থাৎ वे सब भारतीय है और उन्हें भारतीय होने का गर्व है, মানে আমরা সব ভারতীয় এবং আমরা ভারতীয় হওয়ার লাগে আমরা গর্বিত। नेक्स्ट। भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही, इसके कारण क्या क्या हो सकता है। भारत भूमि दुनियार शान मान दुनियार गौरव की तरह लगिया, कारण कितना कितना होते आ रहे। तो उत्तर, भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही, इसके कई कारण है। जैसे एक नंबर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल कर प्यार और भाईचारा के साथ रहते हैं। एक नंबर कारण হলো ভারত এমন একটা দেশ যেখানে প্রত্যেক স্টেটে আলাদা আলাদা ভাষা কোয়া হয়, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা আলাদা পোশাক পিন্ধন, তারা কিন্তু সবাই একলগে মিলিয়ে থাকেন। তো একটা কারণ। দুই নম্বর, यहाँ की संस्कृति रंग बिरंगे त्यौहार, पारंपरिक पहनावे और विविधता पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। আর আমরা দেশের সংস্কৃতি, রং বিরঙ্গে त्यौहार মানে উৎসব, আর পারম্পরিক পেহনাবে মানে পোশাক পিন্ধিবার আর কি ধরন, এখন স্টেটে এখন রকমের আর কি পোশাক আছে, স্টাইল আছে, সব বিবিধতা, কিন্তু এর পরেও আমরা সব এক। আর ওটা আমরা বাইরের দুনিয়ায় আমরা আকর্ষণ, আমরা দেশের বাইরের দুনিয়ারে আকর্ষণ করে। नेक्स्ट। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में आपसी सम्मान और सौहार्द के साथ रहते आए हैं, जो इसे विशेष बनाता है। আর ভারত হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সব ধর্মের মানুষ একলগে সম্মান এবং ভালোবাসার সহিত রয়, এর লাগে এটা স্পেশাল। इन्हीं विशेषता का कारण भारत को दुनिया की शान कहा जाता है। और उस विशेषता থাকার কারণে ভারতের দুনিয়ার শান হওয়া হয়। 4 नंबर, अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपना विचार प्रकट करो। নিজের দেশের প্রতি বা মাতৃভূমির প্রতি আমরা কর্তব্য কিতা কিতা হওয়া উচিত, ওটা হইতে। उत्तर, अपने देश या मातृभूमि के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम उसे सम्मान दें। আমরা দেশ বা মাতৃভূমির প্রতি আমরা সবথেকে বড় কর্তব্য ফার্স্ট ওটা হইলো যে আমরা ওটারে রেসপেক্ট করতাম, আমরা দেশের সম্মান দিতাম।
उसकी रक्षा करे और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। और আমরা কিতা করতাম নিজের দেশের রক্ষা করতাম আর দেশকে आगे बढ़ाइবার লাগে নিজের योगदान দিতাম। हमें ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। আর আমরা কিতা নিজের ईमानदार বানাইতাম, আমরা ঘুষ লইতাম না, 2 নম্বরই করতাম না, ईमानदार হইতাম আমরা আর মেহনত করতাম। আর একটা জিম্মেদার নাগরিক হইয়া আমরা কিতা করতাম নিজের দেশের স্বচ্ছ আর सुरक्षित और समृद्ध बनाइবার চেষ্টা করতাম। देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। और देशर एकता एवं भाईचारा सब धर्मेर मानुष मिलिया थाका ओटारे बनाइए रखार लगी আমরা কর্তব্য। जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो हमें सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और যখনই দেশে আমরা প্রয়োজন হইব দেশর আমরা কিতা করতাম রেডি থাকতাম দেশের সেবা করার লাগি। यही एक सच्चे नागरिक की पहचान होती है। ওটাও একটা सच्चा नागरिक মানে রিয়েল नागरिक রিয়েल सिटीजनर একটা তার কর্তব্য তার ডিউটি। नेक्स्ट, हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित है। भारत की कुछ भाषाओं के नाम लिखो और उल्लेख करो कि वह मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। हमारे देशों अनेक भाषा আছে, তো নিচে কয়টা তুমি তেন কয়টা ভাষার নাম লেখো আর ওটা লেখো যে কোন রাজ্যত এই ভাষাটা কোয়া হয়। তো এখানে লিখলাম আমরা भाषा का नाम মানে এই সাইডে লিখবো আমরা ভাষার নাম আর ও সাইডে লিখবো আমরা স্টেটের নাম। তো আসামি কোয়া হয় আসাম, गुजराती हुआ है गुजरात, मराठी हुआ है महाराष्ट्र, मिजो हुआ है मिजोराम, पंजाबी हुआ है पंजाब, एरपरे तमिल हुआ है तमिलनाडु।